Hindi ako na yan. Right. Pagkainit ko. Ay, shucks. Oh, basta. Look. Ito na yung kalawit kita yung live. Okay. Kapol. Between Asong and Tengluan. Kuya Ronnie. Nakatalo pa kaya ito. Nawali na. Ay, Doles! Doles! Kaya nagbubulong na agad si Balong. Ano ba naman yung Balong? Ba't ka ng sus? Uy! Grabe si Kuya ito. Masibag. Shoutout na Boss B! Boss B, shoutout na ito. Nablas. Paso Balong! Balong! Step back na ka! Wala! Ako dito eh, sila ka dinuang! Uy! Bodo! Makakasakit ko naman. Jawali. Nakaingani. Ang tao pasaway. Kaya nakaingani. Ingani. Pass to Parpa. Parpa. Wala na ang recover by Bangga. Wala na ang waling kwento. Napakalakas na mga uling kwento dito. Nandiyan natin sa ito. Laglag. Ito, maganda namin dito. Ayan na nga. Tunaso na. Nakakuha ni Parpa. Parpa. Pass to Bangga. Bangga sa 3. Bangga 3 points. Shoutout na Boss B. Shoutout na Boss B. Shoutout kay Mario. Kaibigan ko na ng birthday sa araw na nalasing. Love, love. Pass to shoot. Biluan. Wala. Nari-bali Joali. Sinatay Doles. Doles, gumamit ng katawan. Offensive. Uy, kabalbon. Di mo sinabutan ng tage eh. Ang tuloy. May bahans eh. Ganda laban dito. Ganda to. Ay, lak-lak. Lak-lak. Tinatay ko ito. Inspirasyon. Galing yung lak-lak. Lak-lak sa 3. Wala. Nakawan ni Doles. Doles. Nagagalit na ito. Takbo na. Wala man Jawali. Wala. Nakawan ni Balong. Tinatay ko ito. Ako ito. Sabi ko mo. Ito. Hindi ka nagpapangitan ka yan. Jawali, paso Aki. Aki, favorite. Malakas. Jawali Doles. Bumomba. Foul. Foul. Foul number 20. Lab. First personal foul. First team foul. Yeah, may suyo nga. Dito na lang dyan. Unang tira. Wala. Yan, dyan. Pangalawa. Pasok na. 1 out of 2. Juliano. Lab sa 3. Wala ka rin. Hindi mo ito alin. Napatay na tayo yung matanda. Pinatay Bangga na naman. Lopez. Bangga. 3 points. Ganado. Score. 7-4. Triple Dubai. Torres. Paso. Juliano. Pinatay yung jowa. Luego tumira. Patay. Lista mo yan. Pupus lang. Dubai ko ito. Inspirasyon. Sabi ko rin, inspirasyon. Bangga, same spot. Wala, rito by Asi. Wala, nakawali. Parpa, pinatay Bangga, pinatay Jawali. Time to shoot. Jawali.
traveling without passport. Tempot. Tembot. Yes, labay. Juliano. Ay, nato. Nato si Rosbro. Nakasip lang ng dalawa. Asi. Pass to Doles. Good for two by Doles. Kondisyon yun eh. Juliano. Juliano. Juliano ang mga marami ang lablab. Lablab. Tumabili ka rin. Huli ka. Okay, lakas. At Jogo Fighter. 9-6. Triple by Anthony. Time remaining 4 minutes 53 seconds. Oh, thank you, Lord. Abutin mo tayo naman. Tignan mo kayo na po. 45. Okay lang yan. Hayaan mo na. Remission. Hindi na po. Kaya yung shoutout mo naman. Sa boses mo ang gabi. Ano ako? Sino ka? Sino ka? Ako. Ako. Bakit yun? Baka lang ko pirma. Sige, okay. Sinotang ko. To the ball game. Parpa. Parpa, pinatay Doles, guarded by Balong. Pinatay Joali, Joali. Joali, pinatay Pangga. Pangga, pinatay Doles, Doles! Ano ba yan? Good ball to by Doles. Pinantasan na ng bole. Ay, boss, magaling ako, boss. Ay, boss. Ay, dami natin. Pass right to Parpa. Oh. Parpa, Leon. Good ball to by Parpa. 13-6. Lablab. 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 Dalawa. Juliano pinasaan din. Then, bumaba. Bumaba. Bumaba ka. Balong. 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 Asi. Pinasa kay Parpa. Parpa. Pinasa kay Doles. Pinasa kay Asi. Favorite. Good ball to by Asi. Lumalayo. Lumalayo. Juliano. 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 Back by Doles. Nakawala Balong. Grabe naman yun. Nakawala pa rin Balong yun. 3 minutes 20 seconds. Ang oras. Parpa. Tinasay Jawali. Tinasay Pangga. Pinalagay Jawali. Jawali sa 3. Wala. Nakawali. Balong long. Ayan na. Balong. Tinasay Lablab. Tinasay ulit yung Balong. Ayan na. Balong. Tinasay Isip. Isip. Mahila. Nakawali Pangga. Pangga. Nagmamadali. 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 Pinasay Jawali. Jawali sa 3. Wala pa rin. Ano ba yan? Nakawali Juliano. Juliano. 3-2 pass break. Juliano lifting up. Good for the ball. Juliano. Time out. MKE Warriors. Score. 15-10. 5-point lead by MKE Warriors. Time remaining 2 minutes 39 seconds. Back to the ball game. Hindi na sa akin dito. Libo rin naman.
Asi, tinasay Pangga. Pangga. Ex mo yan Pangga. ako. Penalty kay Asi. Asi jumper. Wala. Rebound tayo Midel. Wala ang malaki. Ako nila Black. Black. Tinasay balon. Nakamaka pa. Wala. Wali na Black pa rin. Black. Pass sa Poliano. Third sa iyo si Shoot. Poliano nabitawan. Bola ng NPE. 1 minute 57 seconds. Parma sa 3. Wala. Uli mo may Poliano. Tinasay ng Black. Lablab. 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 Pass sa Poliano. Poliano. Nakatapitan. Nakawabay niya. Nari mo rin. Gupulo kay Poliano. Poliano. Tatlo na lang naman ang mga taga-FKE Warriors. Tubo. Pinasa kay Francisco Pangga. Pinasa kay Papa. Baseline day. Wala ang awari. Lablab. Lablab. Ganoan. Lablab. Lablab. Foul. With the number 2, pushing foul. Sakit. Sarap. Pasa out. Garcia in. Ako Go first. number 2 to go first. Personal foul. Second team pa. Second team foul. Sakit. Sakit. Pasok kayo. Pasok. Matakit ka. Nagdalang ko is. Itakbo mo na yan. Ito siya, bago siya siya. Tutulog eh. Ace. Ace, pinasakay niya ng Ace. Ace pa rin, pinagaw. Pinagaw nga. Foul. Foul number 14. Easy holding foul. First personal foul, second team First foul. personal foul, second team foul. Jokic started. Time minutes, 56 seconds. 56. Ball. 50 seconds. 45 seconds. Chance ko. Kaya naman yung chance. Woy! Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Stop, Ram! Stop! 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 Tubo, kaya tayo Garcia. Traveling! Kitang-kita ang paa mo. Yeah, manin sa shoutout. Shoutout, Jupiter Alboite. Yeah, may baba mo na. Makita natin yung galaw-galaw mo, sport mo. Ayan o, dami o. Urasan Jauhali. Tambak na. Tahimik itong naglalay. Tuliano, paso ni 25 seconds. 5 seconds ito. Correct, bahala sila na wala. Sige, First personal foul, 13 foul. 14 seconds, 14. Yung Indonesia, pasok yan. Oh! Soka! Ingat na. Legal entry. Ang chop. Para sa atin, 10 seconds. Tubo sa first. Tubo, 3 points. End of the first quarter, score 20-14 in favor of FKE Warriors. Ilan? Isda? Daga. Sa liligo ka? Nalulog sila. Ano, mahingi ng tulong. Back to the full game. Next game, wala na.
Sa Webes na ulit. 2014. Joseph Gargara. Joseph Berganyo. Gonzalo. Kakain na, Joseph Berganyo. Gonzales. Sino pa nagkabag? Gonzales. Mamaya na, nandito yung bola. Panganiban, ano order mo? Sinalay Panganiban, Panganiban tayo sa English line. Pinapakay, matapay, Panganiban, Panganiban! Mahina! Nanala sa pagburbot tubig. Ano Parpa? Parpa, wala na, wali na, wali! Oh! Oh, kalma, maraming lang. Kalma kayo, ano po yun? Kalma lang kayo. Oy! Shoutout sa sponsor natin, Madam Melody De La Rosa. Shoutout sa'yo sa anyang boss. Shoutout, Madam. Mata! Mata, pinasa ang nagata. Hangover pa ba sa Pilipinas? Subalbal. Hangover pa ba ulit? Papa? Papa! Basket! Basket counted, committed by number 2, RJ Mata. First personal foul, first team foul. Bonus free throw by Papa Moji. Arpa. Completed 3-point range. Ay, Coach Tay, upo ka naman. Paano ka naman natin? Nakabahan. Tama ba? Pangaliban! Era! Pangaliban sa kita kong pwede lang ka. Foul. Foul number 21. Yes. 23. Charles. Oh, no. Ganun pa ka. First personal ba? Nasero na. Pinasa kay Ace. Pinasa sa kay! Ano ba yan? Nervous eh. Suneo. Pinasa kay Tugbo. 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 Pinasa kay Garcia. Pinalagay Tugbo. Pinalagay Papa. Papa. Pinalagay Garcia. Garcia. Wala. Rebound by Biato. Pinasa kay Neo. Neo. Wala. Nauli. 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 Jump ball. Save ball. Shoutout sa'yo kaibigan Daniel Lopez Padilla. Oo. Ray Alagano. Shoutout sa inyo. Alfred Conan. Shoutout sa Pokan. 10 seconds to shoot. Tugbo sa 3. Tugbo. 3 points. 26-14. Isang dotena na ang kamang. Time out daw sila. Nagata sumali. Yung over pa sa Pilipinas talaga. Awal Charles. Pinasa. Nasusutan. Awal ni Mata. 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 Awal ni Pangatiban. Pangatiban. Foul na naman. Pass ball. Is alright? Nagandang galaw niya. Foul natin 23. Foul. Buyak 3. 10 seconds. Charles, second personal foul. Second team foul. Time out. 2 minutes back there. Wala na silang time. Wala na kayong time out sa first half. Jokes Carter. Jupiter Almoite. Ray Jamel. Wesley Sumamaw. Sherman Lopez. Shoutout sa inyo mga boss. Sherman Flores pala. Basta shoutout sa ating sponsor. Madam Melody De La Rosa. Shoutout. Shoutout sa inyo mga madam. No, sino po ikaw gabi ate? 11. Yung mukha kasunod din pala tayo. Kami. Panganiban. Pinaagaw. Ganun. Natulala
Tugbo. Wala pa. Ako ni Asi. Good photo by Asi. Shout out. Hindi ko alam yung pangalan mo eh. Arabo. Sorry na. Balong. Pass to Ace. Pass to Mata sa tres. Mata! 3 ball. Napapatulog mo Mata. Mika. Tugbo. Pass to Parpa. Pass to Neo. Lupalat ni Neo. Pasok yan by Suneo. Balong. Kaya kahit panganiban. Tinatay Balong. Malakas. Nawan nila sa nauna. Nakapila. Nawan ni Neo. Nawan ni Tugbo. Tugbo. Big ball. Stop. Ace out. Panganiban out. Leo. Still by Mata. 4-1 pass rate. Mata. Ayan na. Magandang pasahan yan. Sabi ko eh. Yun lang. Hindi na natin. Nawala Torres. Pinasa ko Mata. Ayan. Ang dalawang isip. Nawala Torres. Ayan lang. Nawala na. Ayan na. Sabi ko eh. Mata. 1-4-2. Basket counted. Basket count. Foul number 14. Bukan, 14. Stop. Leo out, Leo. Leo, Paula. Second personal Leo, foul. second personal foul. 13 foul. FAE Warriors. Shout out sa'yo, Emerson Maguro. Beautiful kinig. Bonus nito ni Mana. Wala. Nakuli Balong. Nasa ni Balong. Enough. Wala na lang outside. 4 minutes, 20 seconds. Remaining time. Favorite na naman. Lista mo yan. 32-19 ang score. Tigas ba Eagle? Hindi ako. 4 minutes. Nasa 3 quarter. Mata. Ayan! Subdivision. Lateral out. Binduan. In. Parpa. Pinasa kay Asi. Wala. Pangga. Footback. Wala. Nawala Torres. Ayan na. Nagmamadali. Pinasa. Pinasa. Balong. Napatikan. Nawala. Asi. Nasusutan. Nawala Mata. Foul number 2. Second personal foul. Warning for penalty. Sabat. Estrada Lins. Mula tira di Mata. Ayaw nang malapit. Masyata malayo lang. Pangalawa. Wala ba rin? Tatlo na. Parpa. Pinasay Pangga. Pinaligay Parpa. Parpa sa 3. Wala. Nawala. Same ball. Last touch. Juliano. Edwel De Vera, J. Francisco, Rob Santos, shoutout sa inyo, magandang gabi. Mga kaibigan. Joe Halley. Pinasa kay Ate yan. Binabayaan nyo. Huli ka. Many time, 1 minute, 50 seconds. Pinatay Parpa.
Parba, pinasayasin. Nakuha ni Jawali. Jawali. Pinasay Doles. Doles, niliyak. Aray ko, bro. Tuto, nakuha ni Balong. Balong. Balong, wala. Foul sa baba. Foul number 10, Francisco. Penalty. Francisco. First personal foul. Penalty. Kalak po pala. Yung phone ng gabi. Yung yung araw. Yung pagawa ko. Bukas na buwan tayo. Ha? O kaya may ilaw. Nandun yung katindig yun. Pasok pa yun, ha? Pasok ako ng balong. Yan natin si balong. Pasok pa rin yan. Hindi mo na balong. Ayun na. Masaya na. Happy pa. Francisco. Pinasa kay Jawali. Jawali. Natin ba Torres? Jawali. Ayun na. Nangisay na. Nakakali Francisco. Pero sa isa siya, Francisco na bitawan. Madala na sa tao. One minute, 5 seconds. 1 minute, 5 seconds. Sabihin tayo sa akin. Sorry, Patres! Wala pa rin! Tanggal mo yung ano. Check mo, makakasok na. Yun naman pala. Time out, FKE Warriors. Score, 32-22. Nag-1 by FKE Warriors. Minute time, 53 seconds. Shoutout sana sa ating mga sponsor. Ate Terry Rivera, Madam Nervo de la Rosa, ACLC, Amboy Lorenzo, Marilen Candidat, Darren Blasco, Roland Flores, and Dave Valle. Shoutout sana sa ating mga mababait na sponsors. Shoutout sa gusto ng uwasan ang pang at ang manager ng buwan society. Shoutout sa iyo. Sabi ko, uwi na. Uwi ka na. Parpa, pinasa kay Jawali. Jawali. Ayun na. Sinurbo na yan. Alam ko na yan eh. Kita ko na yun eh. Ayaw nang malalo. Gusto malapit. 40 seconds. 35. Lulus, yung pinagamataan mo. 25 seconds. Kanan shot lang ha. 10. Same hole. 6 seconds. 6. Bal Revilla, sama tayo Bal Revilla. Bal na walang malay. 6 seconds, 6. Patungan. Wala na. End of the first half. Score 36-25. 11-point lead by FKE Warriors. Diyan, gusto tayo dyan. Akala ko kubing gabi natin. Maaga pala tayo simula. Oo. Kung nag-overtime mo kanina. Dikit na dikit eh. Hi. Anong oras ko?
yung bola dito sa loob. Pasok ka na manager para ano? Wala, binilabas ako ni Coach ba? Nakadalawa ka na daw, kuya. Pumunta ka na ba? Ligo lang ba yan? Wala. Wala. Saan? Ganado mo man din ako, nilabas ako ni Coach ba? Ganda ng mga kailangan ko. Punos ako. Let's go. Let's go na. Ayun, stop that. Cartier. Heart hair. Anong bola? Car care. Cartier daw. Magnalamang. Ah. Ay, Ay, sorry. puti lang. Sorry. Ayun lang, laki mo kasi dun. Jomar Panganiban. Torres sa tres. Wala pa rin talaga. Maalam pa rin. Ba't ganun? Confident ba, Abdal? Confident. Tandaan. Parpa. Pinasa kay Jawali. Jawali pinagpagsato ni Torres. Uy! Grabe naman si Jawali. Tapos sablay. Alam mo na. Ako ni Torres. Torres. Wala. Ako na Asi. Asi. Pasok yan. Nakoto tayo Asi. Lumalayo na. Lumalayo. 38-25. Balong-long. Balong-long. Spin cycle. Balong pinilit. Wala na ako ni Medel. Wala pa rin ako ni Asi. Asi, pinasa kay Torres. Small man pass rate. Torres. Wala. Kitang-kita. Hindi tumingin. Isip, pinasa kay Medel. Medel, wala na ako pa rin ni Medel. Medel, wala pa rin. Ako pa rin ni Medel. Ayan. Wala, may foul. Who's foul, rep? Foul number 15. Joe Halley. First. Graduate, hindi. First personal foul. First team. First team foul, MKE Warriors. Unang tira ni Medel, mahina. Pangalawa. Pasok yan. 1 out of 2. Joe Halley. Ako na. Ay, mamaya, lilipat naman siya. Joe Halley, tira sa kay para malapit yung tira sa kay Parpa. Dinalik kay Pangga. Pangga, Duray. Tira sa kay Torres. Tira sa kay Kating Parpa. Parpa, wala na uli. Pangga, wala na uli. Parpa pa rin. Tumama. Uli Parpa, Parpa na tres. Wala na uli. Balong-long. Balong-long, ayan na, nagmamadali. Pass to Torres. Pinasa kay Isip. Isip, jumper. Wala, nakaulit Doles. Huli ka, Balbon. My friend, what happened to you, my friend? Nakakalimutan. Balong, pinasa kay Medel. Nasubukan, nauli Gawali, Gawali. Pinasa kay Parpa, inabot ni Mata. Parpa, foul. Foul number 2.
Matas, second personal foul. First First team team foul. foul. Stop. Easy out. Pull gagawin. Complete kay Papa. Oy! Wala na. Pangalawa. Wala pa rin, nauli balong. Pinasay Puliado. Giovanni Perez, Jonel Castillo. Marina Ortaba, shoutout sa inyo. Magandang gabi. Ten to shoot. Nakasundutan, nakakuha ni Pangga, nakakuha ni Torres. Pinasay Pangga. Pinasay Torres, yung the board. Wala pa rin. Punta kay Bata, wala na. Wala na. Nakakuha ni Torres. Torres. Nakakuha ni Mata. Mata. Mata using the board. The board ko kay Mata. Yo nga. Kuha niya. Johanny. 95 minutes, 52 seconds. Asil, 20 puto gada. Asil. Score natin, 14-28. Sang Basena. Mata sa 3. Malakas. Uy! Sayang. Sab. Hindi, kaya mo pa. Wala na, idol. Mata. Pinasa kay Balong. Pinasa kay Balong. Balong siya naman. Gusto mo yan. Ganda ng kawal ng Balong. Ati. Naman. Nakawali Pangga. Pangga. Pinasa kay Milo. Nawala ang bola. Nandito. Nakawali Balong. Purong mga. Purong mga. Pasek. Pinasa kay Torres. Pasolan. Talang MKE Warriors. Score. 14-32. 8-point lead by MKE Warriors in California minutes 53 seconds. Ano lang? 52. Yan, may napapatawag din. Basa nyo. When bago sila, di mabasa ang pangalan mo. Sino ba yun? Daniel Paimutang. Daniel Lopez Padilla. Shoutout sa'yo, kaibigan. Back to the ball game. Oh, may shout out Chinese. Or to... Football. Pinasa Garcia. Pinasa kay Medina. Aki. Wagka ng Medina. Pinasa kay Garcia. Pinasa kay Garcia. Pinasa kay Torres. Torres. Pumigay Torres. Gol! Torres. Ano lang? Football. Parva. 10 seconds to shoot. Basket foul number 15. Black and foul. First personal foul. 17 foul. Basket. Bola free throw by Parva. Malong, ayun na. Wow! Which is foul, number 30. Parva. Second
First personal foul. Second team foul. MKE Warriors. Balong-long. Pasok Punyado. Pasok Biluan. Ayan na. Biluan. Biluan. Wala. Nakawalis. Soleo. Pasok sa football. Nakasapasa na rin. Isidro Santano. Sa kata Isidro Asentano. J.M. Esquioha. Shout out sa'yo. Arnel Corello. Ayusin. Sige. 43-34. 9-point lead. Mata. Paso Torres. Torres. Malakas. Nakakuha ni Balong. Pinaligay Torres ulit. Torres ulit. Wala. Magamagani rin sa'yo. Whoop. Gandang bata mo ito. 2 minutes, 17 seconds in the third quarter. Football. Paso Barta. Paso natin na naman. Favorite. Gusto na. 1 minute, 57 seconds. Balong nagmamadali. Balong. Ayan na. Balong. Nasa Biluan. Biluan. Tumigil. Biluan. Pasok yan. Iba na malaki. 1 minute, 42 seconds. Mahaba pa yan. Pasok yan. Pasok yan. Ay! Napit ako ni Mata. Football. Third service. Five. Press 14. Third service shoot. Football. Football. 1 minute ang nalalabis. 55 seconds. Mana bababay wala. 50 seconds. Shout out kay Jomari Corcos. 40 seconds. Asin sila. 35 seconds. Ay, Sayang. 25 seconds. Ah, 20 seconds. 20 seconds. 20 seconds. 20. Time remaining. 15 seconds. 10. 10. Wala talaga. 5. shout out Boss yung Corcos. Corcos. Ha? Lagay ko na to ah. Game na. Para may gusto mo.
Tubo. Sudah tak Papa. Papa dari baik. Woi, Papa dari baik. Tangga. Betul. Malongong. Pasok Puliano. Puliano jumper malakas. Rebound by Ace. Foul. Foul number 20. Torres. Second. Second personal foul. First team foul. NKE. Balong. Balong. Jumper favorite. Good for 2 by Balong. Tinis ang kamay mo. Ito. Nakapapa. Ito. Tubo. Malakas. Ako ni Balong. Nakawali. Nakawali tubo. Kaya na Torres. Torres. Good for 2 by Torres. Makamata pa, Abdal. Balong! Balong! Good po ito. Grabe yung si Balong. Kahit marino. May 14 pa. 14. Parta. Sa Twitter. Last time. Living violation. Pinasa ang balong. Balong! Foul! Wala naman Neo. Kitang-kita ka Neo. Number 14, Neo. Third. Third personal foul. Second lang pa. Second team foul. Two-free throws by Balong-Long. Oo. Mura tira. Hindi ko may sapo, malayo. Pati si nanay. Tama, nanay. Nakulan natin. Imamay ko na lang. Uy! Wala kasi hindi ka pinasap. Ako din Neo. Hindi nata kay Papa. Nata kay Pagla. Hindi nata kay Tugo. Nata kay Neo. Ayan na! Punado naman kay Neo. Ako din nagkata. Hindi nata kay Balong. Balong ang pag-asa ng target. Uy! Ang ganda naman mo doon! Foul! Kumalitan by number 14, Neo. Morning po. Wow! Wow! Number... Neo, 1 for Gadwick. 13 pa. 13 foul, MKE. Pareho si Balong ah. Muna tira yung balong, pumasok. Sina lang. Pangalawa. Wala, tao ni Ati. Jomari Balong Corpus. Shout out sa'yo, Jomari Balong Corpus. Tulog ka na. Nawali ko po, kaya tayo pagka. Pagka. Wala, nawali. Torres, wala, nawali. Isip. Isip, sila tayo balong. Nakakita pa. Balong, naiwan. Ayun. Sayang, wala. Nawali Ati, behind the back. Pass, naiwan. Isip. Pinasa Puliano. Puliano na natigan. Foul. Foul number 2. Morning po penalty. Number 2. Third. Third personal foul. Warning for penalty. Stop, red. Stop, stop. Stop, 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 stop. Ace lang. Stop, stop, stop. Ace out, ace. Teka, teka. Uy. Balong. Kaya sa Puliano. Tapos, nakuha ni Doles. Doles. Pinag-iba pa. Para tayo pagka. Gumagamit ng oras. Para Joey the press. Joey. 3 points. Torres. Torres. 5
5 minutes, 15 seconds remaining time sa ating fourth quarter. Juliano, wala pa rin. Ako ni Balong. Balong. Si Balong lang talaga ang buhay. Potong by Balong. Papa, pinabayaan na lang. 4 minutes, 55 seconds. Mata. Mata sa 3. Mata, 3 points. Malayo pa yan. Pero malayo na. 4 minutes, 40 seconds. Shoot. 5. Warriors, 10 na lang. Kaya pa yan, malayo pa yan. Tatlong shoot lang yan. Isa na lang. Isa na lang ang time out. NBA, isa na lang ang time out nyo. Ang Jopix. Tatlo pa. Back to the ball game. Shout out sa Marites ng Wasalakpam. Shout out sa Marites ng Wasalakpam. Pag tinamahan ka, ikaw yun. Wala akong binabangin ng pangalan. Kamus ka. 4 minutes, 10 seconds. Nasundutan. Nakauliban na. Nakauliban na. 4 minutes, remaining time. Ayan na, sa Balong. Balong, ayan na. Balong, malakas. Nakuha niya ang Torres. Torres na sa Mata. Mata, hinay ng screen. Backdoor right! Ano ba yan? Ang lakas. 3 minutes, 46 seconds. Nag-i-stop na yung... Sino mga kalaban na yun? Match yun. Ano nandun si Zay? Parma. Pasok Francisco. 3 minutes, 40 seconds. 3 minutes, 35 seconds. Isip. Isip, wala. Nakulisip. Why? Pagkalatawag, dito lang. Francisco. Dinugulo. Ano Joali? 3 minutes, 10 seconds. 10 seconds to shoot. Torres. Gusto ko by Torres. 3 minutes, 2 seconds. Sampo pa rin. 51-51. Foul. Foul number 10. Francisco. Second personal foul. Penalty. Super cross by Balonglong. Pasok. Okay, single digit, 9.2. Malayo pa. Wala. Nakakuha ni Joe Halley. Two minutes, 40 seconds. 32. Five. Right? So, 2 minutes, 30 seconds.
Nakakatawa talaga. 4:63:52. Winning time. 2 minutes 13 seconds. Ang tigas ito eh. Mamaya na po. Sorry. 2 minutes 10 seconds. Wala talaga. Wala talaga. Uy! 1 minute 58 seconds. 1 minute 58. One minute 50 seconds. 1 minute 45 seconds. 10 seconds to go. 5 seconds. Bye! 1 minute 30 seconds. Nag-shoot. 1 minute 15 seconds. Sana. 1 minute 10 seconds. Forest 3 points. 1 minute 7 seconds. Last 1 minute. Wala talaga. Ang lamig ng panahon. 50 seconds. 45. 40. 10 seconds. 5. Nakasas pa. Nakasama pa. 28 seconds. 20. Okay na yan. Okay na yan. Picturean mo lang. Ulan na. Hey, hey.